You are for a dobe bia say. Don't hurry. And when you never change Yami Assam. Yami Assam, dear. Baby, I will be a notia and pooty. No, I do as soon you know, no, Pumanama Assamono. Let my bow. If you say, won't mean continue Yami Assam, and you be manning ye. Ufen Yami Assam, now fan ye, now would this swap. And a baboy, a debut conquadium. Now me a hunter away a sitting. And when you are somewhere, don't really any munina a barbeche, send a tembiano, ye no. Into near of 4 would tear me. Baby, I will be a NC trust in every ocean yaminsa. Or bar deja, be beer winima, a dear any intimate continue many be man yeda. Or no could know any young coupon, or no to me a dinner ye. Ye bon paye. Otum fo nyame ye do wase. So no madum so. Odu wasem adum ma. Se ye meche wasem. Ye me papa wasem no mu. Ye mesua wasem. Ye mfa asem so enso aba pa e wo ma ya brabom. Na epiefru wani monyam so a ye nso ye anya yiraba. Ija kuma nyina hye onsa do nhwiri twiri amponyame. Akuma bia pinum samre ti ho moasen monwura kumanum na mpapa nkonua ne apam ene no me bia mfiri o maso so wasem ene tumi wom wasem ayoja o made wase obo ade eja be mpa bonsa asem be kwa wieye na wo manam so anya adwensa kira e wasem no mu na epiefu woni monyam a yenso enya anigye abehyiawo waka se mo akwapa no kwarefo wa mo di no kura mame mo mra me nchen we na o mahwehwe o twedi amponyame ye de wase so watie do hwiri wo gwama yesku dirim ene ye bom paye adom nti amen yo nuanu amutie do hwiri ai di nyame asem ba ne nyina so asenu mu ne tie watua na mompa e wona asem no mu sa mere ba bia wo bia onua fa o bible yebesua nyame asem asem na nam so benya nkwagie enam no mienu yebesua asem am de obra odon hwiri matu din say those who fear God avoid evil. Amen. O sro nyankopon biara no nyame sro biara no o mu nipa o mu kiri bone. Amen. Efisi nyame sro wo mu a wonya bone. Nyame sro wo mu a unu nua nyaka ondwetwa wonua na ntiri. Nyame sro wo mu a unu nua nkonkonsa. Nyame sro wo mu a omfa wo yirachi e na omfa wo kunu so achi da biara da. Amen. Na emom nyame sro wo mu a bibia wo ye bia no say bone kura na ayemhye bitimi kan. Ema wo twe ho eye de efrim. Amen. Aje obi a woni nyame sro. Amen. Na wiase so ye hwemu a sesi asore to bebre wo ho a nyame sro ni nipa mu. Enipa ebu nipa wa asore dem etonkuto eni holy water anointed oil a emfa etro no so kura na nipa akata na ni because oni nyame sro. Amen. Na aso bedi wiase japade afefedi echi edi sika echi edi apesa anema wo nyina firi nipa ho nyame sum a enya no kware a onua na ukoya na obai sa anema wo nyina fahin ne de ko ye mfa nko ba biara wonua tida bia me bohu de wuro kire nuanom se mom ye ntwe ho emfiri niema emfata ye wurade Yesu Kristo esom ho nie ni na mo achi nie nyame suro ene betima boa hen the miracle no etia onua wotie me. Amen. Eni sikani bire kire onua eni sikani bire achi twisi nyame asem emfa mo nyame ma apo anyi omusika. Amen. Ne sika na woje no emfa nkosi ba biara. Ye twie ne kohwe ma Ghana mu ade ekoso wo man ne mu no in fact ahometi yie. Sesi asoro na droso wo wiase. Obia de ne wira akohye asoro mu na wiase ayedi nti. Ene no kura nso ena adi wo nyame fie. Ene nkontompo edi ade wo nyame fie. Amen. Enam sika nti. Amen. Oniadofo a wotie me. Se wote saa firi saa mre na twe ho firi mo onua
na emfa nkosi be biara manyamsuro emra wabra bom manyamsuro mra wonyamsum mu manyamsuro mra wasafo dwuma a wodie manyamsuro emra wo prophet adwuma a woyie no mu ene betima boa wo na se yi nyamsuro nsi nkyɛn ne ese ye di sika achi apesika ne ahunyade ade a onua odi nkontompo ubenya ne nkontompo no so afa aso di nya nyinara nkontompo no so be de ebebua wofo ewo henkese n'anim ena woti wiase ese wodwene ho yie efrise ne yehwe ne kristofo yi a obia sone a bobo nsam dina beye din na osuro ena ni pesura bayifo sine nyankopon ni pesura bonsam sine nyame adentra yadwene yi se ofum nyonko na ogbo odua ebi atonso a obewu nti no enipa suro bonsam osuro bosom ofise nyankopon na wofum no no a ne ba no a wo hwe ose ne be ya benya adwunsa kira no enipa nsuro no enso wo po bi a obesuro no pa wasekyere mu abrabo mu a wonyamesum mu a eni nyankopon woni nipa bible say obekum woni padua no okum hunam no na okum okra no mom na nipa obekum ni padua kum okra no ene de obekum ni padua ntimi kum okra no hwana eso osoro no adenti na akosoro bonsam na nsoro nyame na obekum ni padua ekum okra no hwana eso osoro no bonsam de oni hwie de ma no osoro no bosum na ede bo odua no oni hwie de ma a wosoro no ya ne ayedin se wu fru wiase ma no ano da bi wu a atemwe ohoma ewu prenu no ehoma amane hunu krom ho no esen se wo wiase ma akura na wo hunu amane eho ne yi a oni abebrese a wo betwere wo se asua frɛ nyame ma oni suo nyina ti aguzu nyankopon onfiu because amre no na bibia is too late na ho na eso osuro no nyame adenti na de awire nyina isuro nyina ko abosom yesuro abosom ni nsuo obi ka se mebo odua pe kristo ni na ho po adenti na se basa ukofo obi ade no ka se me do wa nyame pa na ne tirim ye ne de oso nyame adma amamre de no problem yankopon de nya de obekumi onua oboa so obi sama ama nyame a edue uwa man hunum papa ene fanyinam so wasama ama bonsam bom ne nyankopon ti asefon de so obi sama ama no a menua dansini bia no ho obi no betima twitwaage wo ewo nyame anim ene so ye kristo ni a wo hyi efri se ekasi yesuro bonsam ne yesuro nyame dia onua ene ni yayi ya hu papa efri se bible kra me ati ase se ma yesuro wana okum honam no na ontumi nkum okra na emom wana ese yesuro no de obetumi ase okra ne ene honam amane hunu kromu no wana ese me no mienu ede yesuro no ono hwanso ono ye nyankopon ati asefo oja efri se bible me ati ase se ewurade no okum ene o ma nkwa ene o san ko asama adum na ma ofurufuri adi twedi amponyame ono okum ono okum no ono anso asama nkwa ene wuwu a ono so na ebenya no afuri asama ado no odo akogina atembu anim no obufo saadom bariba wei ene bonsam ne abosom hwan na eso osoro no a nipa si nsoro nyame nipa soro bonsam na bible akire me no mienu se Maraka 4:1-2 no wase na hwe eda eno riba a ebeshi se fon no wase da bi ebo ebede tututututututu se fon no na ahantamfo nyina ne obiara wodi abonefo sam beye nchenchema ye kase nchenchema dua bi ewo ewiram wire bi wo hon ma e friend nchenchema ejatom a echen petrol wasi nipa be sesa wire nchenchema no na eda eriba no ebe hye won asafo urade na wasi o enyam na meka na erinya won hini ana dubampo na mu a musro medin no tireni owia bepue ama mu a ayasa woni ntaban ase na mo be free adi ahurihuri se anantiburu wa wadidi ado
Bible sim in control say emre bi beba na samre na ebeba no oja na ebede no etisa fon no amen na sa oja no so no ene be pra me no mienu nyina firi asase so amen na mmom me no mienu a yesuro awurade no ye di no kura ma awurade amen ya tuen firi boni mu ne die amen enkurasem anyankopon ka kire me no mienu se owia bi be pue ama me no mienu amen na sa owia no ayarsa ewo ne ntaban ase amen na me no mienu be fredi na ye di ahurusie ti say na ntiburu wa wadidi ado onu adofo a wutie me umpe we na de na wope adenti na mo miensuro onyankopon boy me no mienu ba asase so amen na ekosoro bonsam mo musini nyame se bonsam de wande de ma na obeku ene ne kina enti wusoro no na onyankopon no a wono no obetime ku nipadue ku okra na ka ho no asewa wo mawiase bio ba bia no de usunsuro nyame na wonua wunyansa ne sei wo miensuro nyame ni antwe ho firi bwanemu amen ni anyase yeti nyame fia ye de ye pe de mfata twede amponyankopon amen ye ni mbra asam so na pede no a opese ye ma no ya puni nyina no ena ese wo mi yesuro na ba bia ahwe ase no menua mo mi empagya ye mu mo mi ensum nyame yi o ye bodawuro mo mi ensum nyame yi the same ma we ebi asi ekọ no apenso the same thing na de wo bono ye de eba ye nipa ensuro amen ya penso sa na ekọ onu a wutie me enti ye bodawuro tie wa tie nyame asem sa empopo wuti onua ye nyina ye nkwagye ene hia ene nyame so mpese ne ba bia be kwa atemwom de opense nyina benya adwensakira na nka ya ba ne nkyɛn ene nyankopɔn hwɛ afiri me no mienu hɔ amen wontawo ene wontaa me nso amen onyame ɔdɔyɛ ɔpɛyasɛm onyine ne ntae de biara nso da ne ebɔne akire kura ne dɔba Yesu Kristo kura no ɔde na ma me no mienu a ɛde na kyɛse nyankopɔn ɔmpɛ wasɛm ɔpɛyasɛm ne ania mbom ene ayi ho se ye papa no ɔpɛyasɛm no yesu ayi ho se ye mpɛnasɛm amen ye nyina pɛdeɛ ye nnasɛm so ye nnahyɛdeɛ so abrabo bia pɛ ne yenso ye de ye bɔ yensuro ye nyankopɔn no amen ɔno a wobetima se wiase asɛ waka ho so nsuro no na bonsam de okosuro bonsam sɛ wa na eso osuro no nyame na eso osuro no amen ɔno okum ena ne kum so wokum no wokum akum kra na ka ho bonsam de wokum a wontimi kum kra na nya ne dia ni padua no wokum keke amen dare nti na gosuro bonsam usuro so bebo oduenti amen odu wira nyina akɔhye bosum mu amen se bosum ne wotumi bosum be ne wotumi si ne nyankopɔn yesom no amen onu a wutie me ye kanfo nyankopɔn ama wo ne sa tumi wura no ade nyina so tumfo agya wotumi ade nyina ya obo osoro bo asase a obo me no mienu no wone ye kanfo na ma wo ne tie ne ye amen na nyame bia no tese sa nyame wone nyame mu nyina mu nyame onkutoro ne ahene mu nyina mu ahene obi nnenu mo obi so na achi obi na otese ye nyankopon yi obi na one ne se obi mfa ntutu no ho so da de biara da one tumi nyina eye ne dia amen enti ye ka no ho asema kire wo a onua tie ne ye ne fa ni die ma onyame amen ne ma ho popo ne fa suro esum nyankopon yiye fa suro bo abrabo yiye en ne betima boa wo oni a wutie me yesi ekase ensuro nyame ne be suro bonsam dia en e bonsam so dia be chini pa because oni misi esuro no edi tem bia na odi enim na odi ye ne ma bia emfata eno so na nipa pe momme enko Proverbs 19 Proverbs chapter 19 verse 23 wase awurade suro di obi kɔ nkwam na de okura mo no bemi ada na boni biara renka no amen amen nyamisro obi a wo nyamisro awu abrabom sa wo ni padua no nyankopon ka kire me no mienu sɛ ɛna de mienu betima kɔ nkwagiem obi a wo nsuro nyame no nya nkwagye de biara da because wo nsuro nyame a boni afɔ domum bonsam afa domum ena odi wi adwuma nyame suro ni mu ukokum ni pakura na unsuro nyame ubekum so ahu amen utwitwa unua na nti kura na nyame suro ni mu obeye
Ufa yire kire enam se oni nyamesuro nti no. Obekwa akoye. Amen. So an ufi se bia wonya de pa bi ye o. Ba bibi na ehanti wo de we sa adwuma boni ni de akọ seye mu no. Oh. Ya na awere ho, but wonim. Ufi se wo de enigie sem na wo wasi no kwa so ye ka ye tufu a wo so ntie. Nya no. Bibi na eha wo. Nyanyamesuro. Esum nyame ye. Amen. Na so wan suro nyame enna monso. Enna hyede ne mra sam so di a onua wo mobo. Efri se wose nyamesuro na di mienu nyina betuma ko nkwagye mu onua. Apart from nyamesuro bi bia no betumi di mienu akọ nkwagye mu. Enti mu miahwe ne ye. Amen. Na miantwe ho firi bone mu. Efri se Ewurade amiate ase se Ewurade na abofo nyina no omo bo won a osuro Nyankopon ho bai ensra bai hia na woje won etu usuro nyame a bede nyame abambo na ba oso onye nyame abambo de biara da. Amen. Because Bible amiate ase so osuro Ewurade Nyankopon no o wa abofo bi wo hono mu a da biara da wada kura no no mo twa ho hia no mo bo ho bai. Amen. Fisel we nipa bia uso nyame ani we nyame ba nya do be jama bonsama be fa ndo mu da biara da ditem bia na nyame na ni komo ho na ebo muso nsuro papa na odo ba asase so a ebede na ni komo ho usuro bonsam abambo be na bonsam ewo ma wo wonu mo no onya wodo kosei mu onso so usuro no na nyame na oye jefo ne de oso nsuro no onu aye boafo no oso nsuro no onu aye abadenten no oye bankese no oso nsuro no. Amen. Ukosuro bonsam You o kristoni sa na o kristo sum etie. Amen. Sa na etie de asisansu ban You na fa suro ahombopo e fa sum Nyankopon. Amen. Ene betima boa wo. Amen. Di se ne Bible e kire me no mienu no se me no mienu ansuro nyame a bede enya ne nsem abambo. Enya bambo bi enfri nyame ho. Amen. Tem bia ne yesa tintehuo ne nam enframa boy ya na ode yesne. Sa na kristofo bebraye. Yo. Asam to ya eni abambo bia o be biara because ya brabo no emfata. Enti esora ne yesu ne ne nam adifo ho. Ne kansem hunu kire yen. Amen. Ye no abonsumsumfo ho. Ne kansem hu adinsifo omni hwe de man. Identity na mfa nyamesuro nsum nyame na bibi tu wa Nyankopon atima bo ho bai ayiwa firi. Amen. Onua kristoni momi ansa kira yadwene onua de nyamesuro ene adepa if you say Proverbs me ati ase say Proverbs 8:13 wo say Ewurade suro ene bonitani. Ewurade suro ene bonitani. Amen. Obi a suro nyame bia no eso utan boni. Opa ho atima boni. Esumu niema boni mu niema nyinara eso yifiri wabrabom. Amen. Ena chese wusuro Nyankopon because nim say ade na wo koye no wo papa bi wo hodo mu a obetimi aden ede wo haw ene ateti bi ede abrewo wo papa bi wo hono mu a wo hwe saa boni a wodie no so ede abebu waten. Amen. Adenti na wo twon firi saa niema we nyina osu nsuro nyame ena wo tibi ase na wo tibi ase a wosu nsuro nyame no afa wiase aba obo na de opa bia na wo ye no ebeboa wa na oni a wotie me enya de ebeboa wo efri se he Daniel ngomanu mu a Amen. Emra Shadrach ne Meshach ne Abednego ohin Nebukadnezar eye na dwene se ohuni no a ono no waye no sa mbrante e besom no no ede ne bae. Amen. Ena mbrante nyamesura e wo munti omnu Nyankopon a wo magi na die omnyum de nyame etimi yenti no Nebukadnezar ye ya brante nse okosoro ba fom ohuni ni de omkoto ensode de biara da empa Nyankopon achi. Amen. Because no mo nyamesuro e wo mumu edu baby kro kachi Nebukadnezar se Nebukadnezar ohine even si Nyankopon no krampo amagi ye ne a uhuni ni de enyede ye nsore nkoto ne da. No mo nyame bia o magi na die de otumi ye onmu se so man nkoto ansore no kra no mu wu a ba bia o mo kọ no
ene tenabia papa nyankopon beje won amen enso kamenu mienu a onua kade ne beye nyamesuro ne yemuti yebekoto asore no amen ene ye adwuma bebre waso dem so twa mo ko abosom ho obi kwa asore nso obi bi wo ne mpa se oguso nsa o maame sore no de niam bi firi Ghana no aposto di abre no no ode awe no ho enso de bia no osi aso dem osuma nyame mienu Bible nso atiro se nya nyame foforo nya de enka no ho amen what kroma no atwa telephone call to Ghana maame e kodifu ho enso ti aso dem o ogodifu bie ho no nko no ho bie unye nipa amen abawa hana na wo ye den ma no uhun so okodifu bi ho wan kodifu ho ono na ko nko tonye mbo mpa yesugu nyankopon so nyame so ye de otia mi so frɛ na kuma so de nyina ohwe nyina no obde ma no ani tina otia so dem na bibi towa nwotwa ma me wo fie opam wa wo fie eche so wotiwa na nka se onye gidi ni wo suro nyame wabra bo no emfata enti wa yiwa dwene se wabra bo ntinu su frɛ nyame kra onye de omua na mo busum ne betima boa wo enso anuane mu yi Shadrach ne Abednego o manfuma kuma nyina nya de amma Nebukadnezar bosum no ena mum nya misura no musuro nti o man kotun so anya de ansore no na duru ba bi so na Kristo ni nya misuro ba mu so a uduru ba bi etimi sachire nipa bi kra de adwene every boni mu amen every sen sa asem a esi ye ema ohin Nebukadnezar hu se ampa Shadrach ne Abednego no Meshach nyankopon no oyenyame ema obo dawuro ekire kromofo nyina se efi na akoi obiara obeto sa nyame ajeje mu die onyawo a wuru fiefo nyina obepra wo mase kura adentina eba ne sa amen enam sa emrante amiensen so ema Nebukadnezar hu se ampa nyame bi wo baabi a sa amene no ono no onim no ayiraba esna mrante nya misuro so eni gidi am de ma wo nyankopon a o man koto ohuni no ema wie no Nebukadnezar hu nyankopon ani wonyam amen sa ne Kristofo esen ke ye yedru baabi a sa ne ma wo nyina ma etwi nyankopon ani wonyam ye dan eba ema nipa hu nyankopon ye som no ezu tambia de ani wonyam akoma abosom eni adinsifo eni nnua eni malamfo amen awiro ye o Kristonia oti onyankopon na ase a ugidie nyina aboto oni nyamesuro na de open na apesa wo ye yekoka wosu ntie o wosu ntie ana ahantan bebrebe ye na makonbone so ene ye bobra ehun ni mfaso ebekwa gosi usai se ne bekwa akɔwie wo onua Kristonia wotie me amen adentina se basa Christopher ti asori dem dabia problem ya na mekan problems ne dozo onyame fie entokakun yesi mentimi ho ase ayaka pintin adentina se basa ti asemi ambeka achiro Paul asemi okan 1 Corinthians chapter 6 verse 7 to 8 ho amen ti enefa to hofu wase mfunso nya abamumu samo ne mohomo o wa nsensem ade na moma woni mu amim embom ade na moma won sisi mu embom amen na moma obuna mudi amim na musisi na mudi ye anuanum mpo Kristofo eni ati aso dem ade ntini ye yankasa ne yesisi ye ho ade ntini ye yankasa ye tietie ye ho ye di ye ne anuanum wa so dem ho ye kan ye ho nsem ayaka bebrebe wosin kampo ye ma wiasefo no mom nyadai ena enye saa niema wi enso ene mom hwe ene Kristofo ene ye saa niema wi nyina digu nyame anu ase edi se ye Kristosum efise nyame suro nyadai eni nipanim insuro nyame enam se nyankopon odi ye pe amayenti kani ye nanam som no amen obo adwaman na ke yakun do be bia na ono akun
enti saamra no musro na na adehyiboja konkro bi ntino ama me no mienu yaji ye ho no enipa nso edie chese saanema wo yi a abeya kwamu ntino ama yani agi se de obebia ne Nyankopon hwe ohan nti obi twitwe okro na okum nipa onsro okokun na Nyankopon kuno na waka wudem waka de eba wuwu akidie ena so wotu nyamsum a wokai so wo akire no de ne besi akontwe no so a wo be kon hefa na wo kọ kro de ye mienu osoro ahimem ho ena ojata na enum tade enum ene ahi na opese wuyi eso otusu ba ko ne de obetusu nso so ahimem ho de a hwe abrabo yi ena usuban ena onyam sum yi ne so wan suro nyame antwo ho amfiri boni mu emumuye ne mfunso ne mrato mu ene wiase mu niema mu esum mu niema mu de a onua ene edue due Kristo ni anyam suro ni mu de obebia na chese waye a wote kura na chese ahometi ense se yedi sa niema esusu Kristo ni no ene Kristo ni so waye oye bebi ense se Kristo ni ko ono beko afidifo tena bia na Kristo ni se wotena no ono beko akotena no onu nyina bom ensanuma ono benom emape na onu mu epe enso dugo sieda no odwade hyemhyem akotena nyame fie ono akotena akopede ho ka se dia brabo boni na akotena nyame fie kosum nyame da onua sa wa brabo wo na timudi a ene enko efie ho no mu enko disturb Nyankopon na wo na disturb ho because on the person be bia be yiraba eni ne so so wagya ye pe mama ye dabi opese e benya adwen sa kire mbom eni no wagya ye pe ama ye enam doba Yesu Kristo nti na emo pe we na wagya ama me no mienu no a wo ye bone a wo mfi wo no na se wo jima sa kire wadwen na di sa bone ye wo nyina na abrabo bone ni abrabo fi eni tibia bone eni adwen bone nyina ko wo mu di a onua eni me ma odue ma due papa ye tofu Onyankopon yensi na twetwe bibie no betima ye de esi nyame ono numa akoma mu asem bibie no betima hinta no ye koye be nyina wonim bibia Bible say ye tirinwi kura no wonim ne dodo ne nipa da se ne be ne betima hu tirinwi dodo ena be hu se ye Nyankopon ne hu ehu wona yeso osoro no ya wugya abone ye so bi osoro nyame bia no bone nsuma no onfa no nko bone mu woni bone ye de entema ye de ewa nam se ni nyame suro nti eni yedi bone eya samo Bible nso am ya ti ase se awurade suro eni nim die mfiti ase enam se no mienu eni nyame suro nti nim die ye de aboye amen neso ka wo nimdie na mo nimdie a ke betime suro Nyankopon atiasefo no because ye suro nyame de pen ye wasa trem se nyansa mfiti ase nso ne de ene nyame suro ye suro nyame no onua unyansa we nyansa ewe amen ade ntina mo ye suro Nyankopon na mo me nya abone di mo me nya sensema ehuna ye nam so a elebekwa tembu emu no ana mo yentwe ye ho mfiri hu onua Kristo ni ene ensempa na bo ene ye bon ho de wuro kire wo nyame asem no enye nipa asem we Nyankopon asem ene ye ne mo che entu sua ni ye wutie so tie ni ye no hu kwa besi atutu anam ayede afa tummi hwe niema ye papa biokrata am yenko Romans chapter 1 verse 21 to 31 ne hwe futuo bi so a Paul osade ma me no mienu osine sene wo mu se ubekura Onyankopon wonim die mu nti Onyankopon yi won ma adwena emfra se onye de emfata se nipa ade a entini nyina amumuyo ani bre ni boni ti asema me no wo kan sesee no nimdie na America no eho asem na apie no
enam se ye ni nyamesuro a ye nim nyindie nti no ene Nyankopon aka chem no mienu se enam se enim due na me no mienu ye nkura mu amfa ammo abrabopa abrabo esene fatana ya kwatiri sa enim die nti Nyankopon so ayedai woyi ya masa adwene wi a wo kan kire adwene enye dai emfata adwene emfra enti no hwe obines abrabo wo bo no wo na utum se nipa no na adwene no enya adwempa ede na eso hu se nimdie na me no mienu ye nkura mu yenti ena akoba ne sa ena nyame adan ne adwene ede ama sa adwene emfata efrise yapo ye nimdie no enti na Hosea kan was a lack of knowledge my people do what perish nimdie ye ninti no ni ayira yakoti Nyankopon yensuro nyame enti Bible say enam sa de enti eni Nyankopon eyama ade a entene emumuye ani brebebrebe de fiti no ene bone ekoso nyina no de fiti no yenkwaje botaa no wapaye because depends ro nyame o papa kra no ti no tufu tutu no wanti ade na obeye wo ja life amount sa ne nyame somtie nyanko ne ba o si da ben Nyankopon tufu enko si da ben no ateneteno ayi watan aka wanim amwo hu nyansa atwe ho afri niema Nyankopon ka kire o se enye no odadi wachi da bida to say ni pana wu enam se say enim die nyina wantime nkura say enim die mu no ene wayi wa masa ne man eni bre ne boni akasa nsisie obraboni ena ahye nipa bebre akomama efri say enkwanje botaa no ene wo ho no nyame asem a o ka ni nyina no eda di pefe enso nipa da sini ato atwene yesi empesa asem no nemu ye ni asem ebetuma faso aye niam bia emfata ene yesi epe so wagya opem mama enu wagya ma na wo koso adwaman ya so bobo umzo bo adwaman Nyankopon kun betete no de Yuda fo so sa amre mu no sa wo bo adwaman Nyankopon kun obeka ko bo adwaman Sodom no Gomorrah de esiye no onso wo kro bi mu obeka ko yebi onkoye bete na ntisa enam ni droba Yesu Kristo ade shimoja konkunu ntra ama me no mienu sa amre enya fa hodie afri mmra na se no ana ema nipa bebre timi yede si ensuro nyame bio na emom de epe ne ebeye efesisi anu abaji afri mmra na se odi abagidiem enna dum montino nipa so ensuro nyame na kakane no na ahye mmra na se na mmra no edu so no a ya ka je so ensuro nyame sa mmra no obebu Nyankopon because of fum na sa mmra won fa nchew obekun because on okun nipadua ye ne dia kra ne ye dia honhom ye ndia ono betima se wo obekum okum kra ne nyina ye de afro wa ne betima busa no obi busa no ena wuti wiase a eso odwene ho na hunu se Nyankopon na odo ba ye no woni nipa obetima akum kra no dia adenti na wunsuro nyame na wotwe ho firi bone mu ne ya dwese de bonsam ene esuro no na mo Nyankopon de ye nsuro no uni adofo uni adofo a mitufo ti afutu yie tu afutu ne nyam sum a wo sum no mesuro emre wo nyam sum mu ene betima aboa wo na so wan suro nyame dia onua ukoya na so bai ukoy ana obai hwe Joseph a onuanom ene motai ene ani brenti ya to ambofrei amam sa Misrim foi no matam no edne ko akoma Potifar ewon ko asum na fei o dwene no ho na Potifar yire asade ni nsensem na man hunu nsem na bonsam sam asabe sue obarima so peso ya na obarima yi eda enam na ho fe etiriti yenti ni nyina so ya bonsam niema ana abehye maame ni mu ana opeso edai o try Joseph ono so onim tumi bi a eti abofra yi mu
no no se nyankopon be ye edi nachi enam ne nyame suro nti no se eja bi bon ho pai wade onum se obefa no edna ko sem se ne be ya Joseph obehwene ne nkwa asuhwe ne nyame ye opo temptation nyina Potiphar yiri tempted Joseph nyina no wanhwe ho ankoye boni de biara da because no nyankopon osom no odingide nyina hye nyame mu enti no so ne nyankopon se so wanhwe no kosa oba hu se kima asambeto the Bible say Joseph anyada wampene amo bay run ho entuma nyina sa de ko born charge me be chire abofreza ad me ko to prison hwe onyame akwai dayesumu chire ne Joseph ye na be si mapon maso ayi wo hinkese me no mienu yankade ne be ye ene adwamambo ati atisei no obai aba se ne nna ene yankobi ne dai ene obema bi ko obi fie kura na se okunu ni ho no oba ne approach ne se wonne be ye bibi wo fie ho abrokunu no ha obeye osonya me because onim se nyon obeye oba no elide ro oba na de no ho abade a obeye Kristo ni nyamesoro ni mu ene edafo ni asofufo abebebrebe oko obi fie sise na okunu no oba no fo so na obeye owie zo ase bonsam no hwan bonsam no be ka che ose kokoye eye wan kasa wusubai ene wakono de boni a woni nyamesoro ewo wa Kristo somunti ene de wakosa atibia nu enti koba sa na obi ti obeka se sofu yi o nja bonsam nsofwe obi na ye nsa ensam keka hunu kwa nsofwe we bonsam we sani nyame so nipa we amen eye wa bra boboni efi se nyame a wosum ni nyina wonsuro no eye camouflage bi na de akate wanim se wo ye sofu ana we elder ana we deacon eye camouflage bi ana we deaconess emwo motro mojo nyame sum ni nya atwom no mfa so be na benya afiri ho omiensuro nyame amen ni enhwe na kwan so ye ni entua na mompa yemo abrabo konkon abrabo sei fati nyankopon no yemo modina anyi ya famu die se ne be ya ni nyankopon no entam entwe ene be bua ye amen na se entime ntu sa na mo we amfa suro ni ampopo ansum nyame die a wonua ye tutu Joseph ene Shadrach mo num minum ye neto ye ne a minu ya ke yeba ke pa nyankopon chi because nyamesoro ni obi emu this time amen ye hwe ne yakoso ya abrabo emu ene asetena mu ye ne ye mu a nyamesoro no eni obio amen ni pati aso dem so soro nyame na ka wonti asore dem no nua o no kwa asore ba ko enya aka aba pim sa mmere ya wontimi ni mbom enam so wonsoro nyame na kakane ye na namusum no a ya okotena so dem no obi ayaka okotena so dem no obi twempena wa so no mu nyankopon fie woni obi twempena wo na nisi wo kwa awurade didie ni nyankopon ahwe kai masada obe pai bibi surusuru na be pempem se pai na ahwe ade e wapiri ho ene nso ntisa tini pensuro nyame enze nyankopon oja apem amaye ene ma odie ma odie me ana meka ma asem se na hene na wodi no wiase enchenche wona fe one day obekwa kopie nanim amen na akwa ze urade na aja mepem ma mi onam de yes ane ma no na abo nyankopon a obeka akire no woti asase so sa mmere a woti nkwam ye tufu se sakira wadwena wo so sakira wadwene amen jope na abeye nyamesoro ni mu Kristo ni kwajo obi sika no wadi okaka no ne kikiri no ne eko aditire se basa Kristo ni ehu kire no onua bi mu anu fa no nko adwumam wo akukutwa ne naase se ne be yi na di na aka ono nko an na yi na di na eka nko wo adwumam ho no wo ko Ghana na okukura adwuma ni nyina ni sika ni nyina de aso na de kofie edi adwum boni ne woni petiri musa ho boni be na me ye be due nipa mu a edi ti nyame fie edi nyame som no ho nipa wa so dem no otonyum me ameka oboton so abeka so osu nyame bompa enu wo osu beka so nyame no osu mu no kohwe akoma mu hwe
adwem boni bi eda ni tirim amen a wo de yesa nyama we no se nyame onu kokoam no obi ho akere oni pada sene a kese nipa na o yesa akura baka akotwe ne fro de na pie se wura ko akura ho fata nyame ani munya ade yema sa anyi nyina be nipa mu amen enam nyame sura menu mienu ensuro nyame nti tambie nyankopon na hinta asem so no wonda na di nkira yai eno osofo tene ne nsa bom paye mo bi o yare kura na empaye no ko ba bi yara ade nkira because nyame suro na ye ni nyame suro nti na hinta asem so onye de onyi nkira yai Bible nso se obi osuro nyame no eno yi na hinta asem ye de e kire no amen na eda Bible me yeti asese ka obi yare kura no a kemfre asofo mpanimfo na nkomfa oye bi emfefo mu nsem no mfa mu ni peso omomom gidie empaye amen nipa no ho beto no na na mebusa se eda bed betimi ede ngosra akoto obi so abom paye na nipa no ho beto ne da na obenya yarsa me hunu bi da adentin sa aduma chede wo nyina aboye enam nyame sura ye nsuro nyame ne ebo abrabo aye pe efimu niema ai de ho akohyem eni tina amana basa amen na usufre nyame abede wotie ontie antie efise ohi abrabo no a wo de kwa asoro no a enya abrabo papa adwen na de akotena asoro demokra ya adwen fi because unua na eda na ne te okra no wo de ne yaka wo de ne yaka o Ezidro wari ewurade adidi anu akogina atena won se koten ahwe ewurade adidi no so nyankopon wodo yen nyame do yen na ka wo ye we a otena wo sala na kwa ma won sala ka ho won sa fi na wo tena no ewurade adidi so so ode mbom pai fi agusu ama ne ma be die na kan sana aka ho enso nyame oyodo amen oyemobrohufo nyankopon on pese ne ba bia be ko seyimu no mo pese be nya adwin sakira ene ti no hwe edi no tene nipa edi boni ya no wodi bibia nipa bebia oso de woye amen insuro nyankopon insuro no ene epe bia ne na asase so na wo ko kan se onua sakira wadwena obi ti wa nya de obeti ase ama wo de bia rada wo kan na ne bofu na ne kokutu asoro ya asemo mo mi enhwe ye o amen mo mi enhwe ye ne bebia ye de nyame som ekeka ko no enya menua ye keka ko sei mu dudu onua dofo mo mi ensum nyame ye ni enya nyame suro awu ya bra bom ya na mo tuom ya sitrem mo mi enya nyame suro ya waru yem ene mo ya Christopher awari nyame suro bia ni Christopher awari yem ono oba ati oba ni bre nyinara on maska do so anu de twempra mo wa iska ni basa oba ko nlo ko kan pe entokwa oba he wo dwane de oba no no okọ oba de hu saa be no abodam ana wo we afiri wiase no ti wiase no odidi office wonya eda ho twem ebeba nkro bom dabi okofie na ko he dickness ene opunu kwa ofasu treat be ma no ofie kura na beka se mba me we no onyo he dickness wa so dem ho cause onsuro nyame ene oti so osuro so fun mum esne nyankopon sa na na so na aye osuro prophet no esne nyankopon asema prophet no beka no ogidi more than okunu no na etin de obeka kire no ana de o ma me beka kire no wonyi ni o ogi prophet ni di amen aso bible si di woja ene wonani na won kwanda na e wasase so na yede aware no da bi ogi prophet di no ata wo ma me depend so nyame ene de abrabon no eco speed na wo di dimrika gidi na be wiye wo sai onua sai na eco wiye wo amen omi ensuro nyame ewo nyame summu amen yenyi boni emfiri abrabom yenyi boni emfiri nyame summu me ni no kware me nyankopon na me nya odroma ye ho o me ndo do ye ho onua dasani me ndo do ye ho no nipa ye ngobo wiase eti se nhwirei ti se nhwirei job se biara oba wo no biara no nenna
tia bi amen nipa bi di kyer wo wiase onua wotan bebrebe yesi nsam kika bebrebe ayaka bebrebe boni bebrebe mu nya sa boni pe we nyinara ni nipa emobo nipa emobo onua nipa ake ye na sen e wa asase so amen entimu me nsum nyame yi na ba bi ewura Yesu Kristo aka chem no me nso osiesie amaye na wo kwa oba ba fe yakọ no ade nti no me yanwene ho ni adwene sika ejapade ehunyade ho emfe enkusi ba biara enu ti enipa nsuro nyame nipa timi kokum nipa osimde kwaji sika duro kokum nipa osisakawa odasani edi atibia no enya tibia papa o mumi ehweyi ne wiase ejapade no ene ani bre nipa ni bre niema ne emfa hwe fa so bia mreye mumi ensure nyankopon tiasefo no mi ensum ne yie mi eni nasem so eno ne ade a betima boa me no mienu no piefri ne nim nyama yanya yiraba onua yenkwagye ho hie o yenkwagye ene ho hia eno ti ne mre bia yebo da wuro no se anuanom yempre yenkwagye no kane nkwagye no yempre ene hia nipa da sani amen enso ne enipa mbom mpaye ensre nkwagye ye bom mpaye pra hunyade amen ye bom mpaye sre sika ye bom mpaye se nyankopon mekum yatamfo amen na bible nso aka akire wo se watamfo na wo se nyame mekun no no ka akire se ye de do no yenya won yie onzo bom mpaye se osoro apranda osoro akekaduro e wo hefa uko huni se osoro akekaduro ne se hin wo nyankopon na enfo osoro akekaduro ne apranda mekum nipa da se na wo nkonkum wo kansa wo bosa ankwase ampaye no nkonkum nyama bi wo no mu a che se wuti kura na wuti se Kristo sum no kura ya na wonti de bi no siti asefa ana bible mu nsam wonti hu se bi mu siti asefa asa agudie bi de nipa edi no wiase ye di nyankopon ho few onu onua ti aso de ma obeti obom paye onua na oti wo no wota ne nti kohwe ne oye obi ota me nyankopon yi etua ne ka obi ota me osuro kokoduro osuro de osuro ja emra ne so osuro ja emra ne so emra ho aso sampaye boni we ya so fofo no bi so de ye bo na so de mu no nipa nim bible nti so na edu machi ne ye bo sampaye wo no empaye hunu nyame kum nipa wo no ka bi di kai woni no ho na ye de boye ni amen jane do ba Yesu Kristo moja na ode baji wo na wo momronti no eti se wo kama furu ba bi eti se wo kra no obi de moja ba baji wa na wo nua one ne ti ena wo bompa yesi nyankopon ne mekunu ana ade onkunu watawa wa fasika de kunu na hwe ade paye boni bia na eti aso dem ne yebo paye hu nyi mfaso obam bompa ya sre nyame akomapa ani adwempa ani nyansa ani nimdie ni hunumu ani ntiase ani gidie e onyame asem anam so a betima ba abraba konkron no de o bompa ye mpresa ani ma no da bia bompa ye tie watamfo no waka che se bompa ye ma wo onso so ntie ani enam ani nsem hunu ne edina asase so amen koso etu sa na mo no ne be wie yi ama asori bia na makohim asori bia no akohim ye bompa yo ye bompa ya to akoefie ye tutu akoefie po no abopo upo no de kwan wa na bompa na kokunu ekuna yoku ekuna nyawoku nyankopon sese ehunu ye ntokwa kun onkuma ye adenti na bibi ha ya ye mfa ntu nyame anim ye nyama okokrokoi woni etitafo ni etiginafo ni yapogifo nyame amen woni tumi nyina ye ne dia amen na wo kwati nyankopon se wa ankasa kun no beku na aka ti nyankopon so ngokum obi wo betima aka ti nyankopon so ngokum obi oyo oba na oba kra aka so ngokum obi obeko sampa ihunu we nyina huni mfaso onyame fie enso ene na edi ehinu onyame fie enam ni mdie ni penenti amen ni akeka ni agba na hu tim fifira ko asoro so akobọ mpa ihunu
enko ba biara eno kura nyankopon kura fa ho de twu aso because no wa ampa papa ti asimo ka che Solomon o ka che Solomon enam se wa bom paye se ope nhunumum na di ni Israel mai atena opa adwene akomapan ni nyansa na mo wa bom paye anye wotamfo kra enfrimi nyankopon honti Solomon we no kwarefo ehunum ni ntiasie nyina me de me dia man masamo ni monyam ene ahonyade enso de apie so aka se Solomon ko bom paye se nyankopon kum na tamfo ankode we nyina be man onfa ma no wedim paye se nyepa wuti biase a wobo na jam paye boni na wobo so na obi ya kanti nyankopon kunu una obi ya kanti amane hunu bi mra no so be twa ba wa wo so hu abrabo eno adwem boni ade bo sa paye no ni nyankopon me de adwem boni ko nyankopon ni ma efi na ko ti sa satra wadwene na mwo wo bom paye pa bom paye nkwaje mpaye nimdie no hunum ntiase ne adwempa ne akoma pampaye ne nyame mfa nnom letimi ye na asem ne yefo esum no kware no hunhum ene mpaye pa ne jam paye bone na wo bose onkokum obi no entimi nkono wo ne bekun wo because wo ntene di boye ni nso ko bom paye se onkokum di boye ni wo hunu bi da chese ne mabi ho no mu a odwuru ho a wo ntiase wo nyame fie azumfa blame ma nyame ma asofofo no sanje kire wo nyina ya to atwene ye nkire Bible ni egusu bra Bible betima katon so sa bon pai ni nyina wi omue na no Kristo ni Nyankopon ama o kasa wo se ka language no wachicha mo bia enso so omue na no fa ne kasa mo pai ntine Nyankopon wando wachise yesi kasa bi tons aba wo kami Kikanko amen utromo dwonya mesumo bi kami dunso kami ne ehun so ye Kristo ne ani wawie wase hunhum masubo hunhum bi asubo kontompo ne na ada asem ne de akantam so na mte aso de mo ene kontompo se ne mwadi adi won konkro bo se ne won konkro bo so amen hwa abra bo na ade tim se won konkro na abo so ya wo bo dwaman no won konkro na abo so a odi bo dwaman sa na won konkro ka se kokoye amen tina wana kaseti a won konkro unim de aba so a kesam no fisam ne sire bon fafiri watu ho afisa ne ma bone emfa nyamesum emfa kwam a ye de akire wa ye de atete wo no ese wo no a wo de osu di akire no you know eyasam se nipa anyire ye ho ni en pensem bi mu awie mmere mu amanipa anti ase a nipa be di nipa bi achi e de akọ se mu papa enti nipa ni abre no amen nipa etu nipa fo amen ejufu atie na ne betima aboa wo efiso senkafo se asem na wie ye ne se de yatie nyina ne se soro onyankopon na di ne mra asem so na ye ne nipa nyina asade na ne yo nyina ne nyankopon de beba atemmu mu amen na de ehunta nyina nso papa o boni o wo bo ho aten woni ade etwato amedi jawo oni a dofo a wotie me Bible asem o kan tem no mi no o se asem nyina na wie ne se de so onyankopon te asefo no na di na asem so di na hyade so anya sa ne ye bia ye biara boni bia ye biara enyame sim kan kire o se papa o boni mo wo de beba atemum ama me no mi no enti asem na wie ye senkafo kan kire me no se yensuro nyankopon eno ni ade a o ka kire me enti hweye woni afutu sema me de mawo do hwira me no kase e de nyame ase se na so odina sema dum me no mi no se yemfa asem so yemo abrabo ese ne fata o mi yankati eni yemo mpaye otumfo nyankopon ye de wase don hwiri o de wase ma bedum ma awurade o me ehunu ne yese eye wa be ehunu sesi esro wa awurade wa mu abamba ye kese o maso enti dum yan twede amponyame na o ma yemfa sro mfa nsom yemfa sro emfa nye odwuma amen
Nianchi ho firi bɔne mu awurade na apiefu anu munyama o manso papa ya anya yirabo oni agifo oni eboafo awurade wanyi agifo ni baabiara wa moa wo ma wo nyame sum so aboafo ni baabiara awurade boa yen koye moa twede amponyame na adum no mobuhu ahye osama ye de wase se do hwire so do wase ma bedum yen ihirane ani munyam ye ode obo ade nyame ye de wase odoba yesu dum ne ye bom paye adum no nti amen.